हेलो एवरीवन। दोस्तों ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल पीएचपी का पेपर है। 5 जनवरी 2023 को ये हो चुका है। इस वीडियो में हम जहाँ से ये पेपर आया वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर 70% के करीब testpoint.pk जो वेबसाइट है यहाँ से आया। और इसके अलावा इसका जो सिलेबस है वो 40 MCQs थे। एक MCQ 2 नंबर का था। इस तरह 80 नंबर बन गए ये। और 2 ऐसे थे, एक इंग्लिश में था 10 नंबर का और एक उर्दू में था 10 नंबर का। ऐसे में इंग्लिश जो था उन्होंने पैराग्राफ कहा था कि लिखें, और टॉपिक वो आगे जाके हम आपको बता देते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर था। टाइम 1 घंटा इसके लिए दिया गया। इसमें इंग्लिश 10 MCQs तकरीबन थे, उर्दू 5 MCQs, मैथ 5 MCQs, जनरल नॉलेज के 15 के करीब, इस्लामिक स्टडी के 5 के करीब, ऐसे जो उर्दू और इंग्लिश 10-10 का था। और छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दी। जो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के वाले से ये इस तरह के पेपर था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि जी जो है ये एक क्वेश्चन है। टॉपिक था माय टीचर राइट ए इंग्लिश एज पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स ऑन द गिविंग टॉपिक। वो टॉपिक था माय टीचर। और बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनके हल पर एक मजमून लिखना था 120 से 150 वर्ड का। क्वेश्चन था जी इराक की करेंसी का नाम लिखें। तो इराक की जो करेंसी है दिनार है, इराकी दिनार अक्सर आपने सुना होगा। इसके अलावा इराक का कैपिटल बगदाद है, आपको हर सूरत में ये मालूम होना चाहिए। और इसकी करेंसी इराकी दिनार, और ऑफिशियल जो इनकी ज़ुबान है वो अरेबिक और कुंदरिश जो है। इसके अलावा किन कंट्री की दिनार करेंसी है ये हमने लिखा हुआ KS इन जेल। इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये बकाया डिटेल से लिखा, क्योंकि अक्सर इस तरह का पेपर क्वेश्चन आता है दिनार किन की है फला फला। बंगाल की तकसीम कब हुई? बंगाल की जो तकसीम है 1905 में हुई थी और इसकी तनसीब 1911 में हुई थी। चीन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? चीन के दारुल हुकूमत का नाम बीजिंग है। इंडोनेशिया कहाँ वाक़या है? इंडोनेशिया एशिया में वाक़या है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है और इंडोनेशिया की करेंसी जो रुपए है। सिनोनिम ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन का सिनोनिम क्या है? अफेक्शन का सिनोनिम लव है। अफेक्शन मीन्स के प्यार। दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ पे वाक़या है? ये अमेरिका के अंदर वाक़या है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम रियाज है। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो रियाल है, सऊदी रियाल। अक्सर ये क्वेश्चन में आती हैं चीज़ें, और ये एशिया में वाक़या है। ज़ाहद के हम मैनी लफ्ज़ क्या है? ज़ाहद के हम मैनी लफ्ज़ अबादत गुज़ार या अबादत गार। अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क की बंदरगाह है? अलेक्जेंड्रिया जो है ये मिस्र की बंदरगाह है। इंसानी तारीख जो इंसानी हकूक़ का दिन किस डेट को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को इंसानी तारीख का दिन जो है इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है। तकसीम हिंद के वक़्त बरसगीर में कितनी देसी रियासतें थी? 625 के अराउंड अबाउट थी। वैसे अगर गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पे 565 या 562 के करीब रियासतें आती हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 13 जो रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। नंबर ऑफ सिस्टम्स यूज्ड इन कंप्यूटर इज़, बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 को कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन कब वायसरॉय हिंद मुकर्रर हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन जो है सबसे आखिर में जब 2 मुल्क अलग हो रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, तो ये आया था सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि मार्च के अंदर ये सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में आया था। किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है? दिसंबर 26 को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है इन मुल्कों में। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? मस्जिद अक्सा यरूशलेम में वाक़या है। बेसिकली यरूशलेम जो है इसराइल में, ये फ़लस्तीन का पार्ट था जो कि बाद में इसराइल ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो करंट जो है ये इसराइल में वाक़या है। और अल अक्सा मौसिक भी
جو اولڈ سٹی آف یروشلم میں واقع ہے. مسجد اقصی سب سے پہلا قبلہ بھی مسلمانوں کا تھا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ، اس لیے بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. جنگ پلاسی جو ہے کب ہوئی؟ یہ جنگ پلاسی 1757 کے اندر یہ ہوئی تھی. 23 جون 1757 میں یہ ہوئی تھی. یہ جو ہے بنگال کے نواب اور فرانسیسی جو اتحاد تھا جس پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے فیصلہ کن فتح بھی ہوئی تھی، تو اس کو جنگ پلاسی کہا جاتا ہے. دا ملٹی پلیکیٹو جو ہے ان وارس آف -3/4، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ 4/3 جو ہے اس کا آنسر ہے. لفظ رہبر کا الٹ کیا ہے؟ رہبر کا رہزن جو ہے الٹ ہے. رہبر کا مطلب راہ دکھانے والا ہوتا ہے، تو رہزن کا مطلب لوٹنے والا وغیرہ. سملر ورڈ فار گوڈلی، گوڈلی کا جو ہے پوس جو ہے سملر، جو یعنی کہ گوڈلی کا مطلب ہوتا ہے متقی پرہیزگار، اور جبکہ پوس کا مطلب ہوتا ہے بھی متقی پرہیزگار، یقین دونوں سیم ہے. ایکول کا سینونیم جو ہے کیا ہے؟ ایکول کا مطلب ہوتا ہے یونیفارم، ایک جیسا، یکساں. ڈینجر کا سینونیم جو ہے کیا ہے؟ رسک جو ہے ڈینجر کا سینونیم ہے. ڈھب کا مترادف لفظ، ڈھب کا مترادف لفظ طریقہ کار، روش، طریقہ، ڈھنگ وغیرہ ہے. If a set consists of 3 elements, then the number of element in P جو ہے AR، تو یہ 8 ہوگا. تم پھل نہیں خریدو گے، اس کی انگلش بنانی ہے You will not buy fruits. تم کا You will not کا مطلب نہیں، گے یعنی کہ will آئے گا کیونکہ گے کیا کہتا ہے؟ buy خریدو، fruit تم فروٹ نہیں خریدو. ہم نے پھول توڑے We plucked flowers. وہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں They learn their lesson. پارلیمنٹ آف اسرائیل، پارلیمنٹ آف اسرائیل کو کینسیٹ کہا جاتا ہے. یہ کویسٹن پنجاب، اسرائیل کا جو کیپٹل ہے یروشلم ہے، اور شکل جو ہے ان کی کرنسی ہے. دا وزٹر سیٹ واٹ اے بیوٹیفل سین اٹ از. اس کا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے، تو انڈائریکٹ ہوگا دا وزٹر ایکسکلیمڈ ود جوائے. ایکسکلیمڈ دا وزٹر سیڈ یعنی کہ وہ بیوٹیفل سین، واو یعنی کہ جس طرح، تو ایکسکلیمڈ ود جوائے مطلب کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے. ڈیٹ اٹ واز اے ویری بیوٹیفل سین. مہر کے مترادف کیا الفاظ ہیں؟ حق جو ہے، حق مہر اکثر آپ نے سنا ہوگا، تو اس کے مترادف الفاظ. دا پریزنر سیڈ ٹو دا جج آئی ایم ناٹ گلٹی آف دس کرائم. تو اس کا کہتے ہیں انڈائریکٹ کیا ہے؟ دا پریزنر ٹولڈ دا جج دیٹ ہی واز ناٹ گلٹی آف دیٹ کرائم. سیرت کی جمع کیا ہے؟ سیرت کی جمع سیرات ہے. دا سن سیڈ ٹو دا مدر آئی وانٹ سم منی. جو سن ہے اس کا انڈائریکٹ کہتے ہیں دا سن ٹولڈ ٹو دا مدر ڈیٹ ہی وانٹڈ سم منی. اس کی ڈیٹیل ہم نے ہر کوشچن کی لکھی ہوئی ہے، آپ ہماری ویب سائٹ سے جا کے اس کو چیک کر سکتے. لال پور کا اب نام کیا ہے؟ لال پور کا اب نام فیصلہ، لیل پور بھی اس کو کہتے ہیں. لیل پور کا اب جو کرنٹ نیم ہے وہ فیصل آباد ہے. اب آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ جن لوگوں نے test.pk کے ویب سائٹ سے تیاری کی تھی ان کے موسٹلی کویسچن جو ہیں اسی ویب سائٹ سے ہیں، اس لیے اس ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. انگلش والے ہی کویسچن پڑھ لیا کریں بے شک، کیونکہ یہ چھوٹی پوسٹوں کے بس اردو میں ہوتے ہیں، باقی موسٹلی بڑی پوسٹوں کے جو پیپر ہیں وہ سارے انگلش میں ہوتے ہیں. تو پلیز اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.